دنیا کا وہ واحد فاسٹ بالر جس کی ایک گیند نے رفتار کی تمام حدیں توڑ دیں، ایک غریب گھر کا لڑکا جس کے پاس نہ جدید سہولیات تھیں اور نہ طاقتور سفارش، لیکن اسی لڑکے نے اپنی رفتار سے دنیا کے عظیم ترین بلے بازوں کو بھی خوفزدہ کر دیا۔ آخر شعیب اختر نے 161.3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کیسے حاصل کی؟ کیوں ان کا کیریئر انجریز اور تنازعات کا شکار رہا؟ اور راولپنڈی کی گلیوں سے نکل کر وہ راولپنڈی ایکسپریس کیسے بنے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے شعیب اختر کی پوری زندگی کے وہ حیران کن راز جنہیں جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے، تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ شعیب اختر کی زندگی کی کہانی، حصہ اول، بچپن، غربت اور خوابوں کی شروعات۔ تقریباً 1000 الفاظ۔ جب بھی دنیا کے تیز ترین گیند بازوں کا ذکر ہوتا ہے تو ایک نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے، اور وہ ہے شعیب اختر۔ انہیں صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی رفتار، جارحانہ انداز اور بے خوف شخصیت نے کرکٹ کی دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ لیکن یہ کامیابی انہیں آسانی سے نہیں ملی۔ اس کے پیچھے برسوں کی محنت، غربت، مشکلات اور مسلسل جدوجہد کی ایک طویل داستان چھپی ہوئی ہے۔ شعیب اختر 13 اگست 1975 کو راولپنڈی، پاکستان میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد اختر ایک پیٹرول پمپ پر ملازمت کرتے تھے، جبکہ والدہ گھریلو خاتون تھی۔ گھر کے حالات بہت زیادہ خوشحال نہیں تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ضروری اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا، مگر والدین نے ہمیشہ اپنے بچوں کو ایمانداری، محنت اور ہمت کا سبق دیا۔ بچپن میں شعیب دوسرے بچوں کی طرح شرارتی ضرور تھے، مگر ان میں ایک خاص بات تھی، انہیں دوڑنا بہت پسند تھا۔ محلے کی گلیوں میں وہ دوسروں سے زیادہ تیزی سے بھاگتے اور ہر مقابلہ جیتنے کی کوشش کرتے۔ شاید یہی رفتار آگے چل کر انہیں دنیا کا تیز ترین بولر بنانے والی تھی۔ اس زمانے میں پاکستان میں کرکٹ کا جنون عروج پر تھا۔ ٹی وی پر میچ آتے تو شعیب گھنٹوں بیٹھ کر پاکستان کے عظیم بولرز کو دیکھتے۔ ان کے دل میں بھی ایک خواب پیدا ہوا کہ ایک دن وہ سبز ہلالی جرسی پہن کر اپنے ملک کی نمائندگی کریں گے، مگر خواب دیکھنا آسان تھا، انہیں حقیقت بنانا بہت مشکل۔ گھر میں اتنے وسائل نہیں تھے کہ مہنگا سامان خریدا جا سکے۔ کئی بار وہ پرانی گیند اور سادہ بیٹ کے ساتھ گلیوں میں کرکٹ کھیلتے۔ دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ ہمیشہ پوری طاقت سے گیند پھینکتے۔ اکثر لوگ کہتے کہ اتنی زور سے گیند نہ کرو، لیکن شعیب کا ماننا تھا کہ اگر دنیا میں نام بنانا ہے تو دوسروں سے مختلف بننا ہوگا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی دلچسپی کرکٹ میں بڑھتی گئی۔ نوجوانی کے دنوں میں انہوں نے مقامی میدانوں میں کھیلنا شروع کیا۔ کوچز نے جلد ہی محسوس کیا کہ اس لڑکے کے پاس غیر معمولی رفتار ہے۔ اگر صحیح تربیت مل جائے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا اثاثہ بن سکتا ہے۔ لیکن قسمت ابھی بھی ان کا امتحان لے رہی تھی۔ کئی بار سلیکشن ٹرائلز میں انہیں نظر انداز کیا گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کا ایکشن درست نہیں، کچھ نے کہا کہ وہ بہت زیادہ رفتار کے چکر میں کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ یہ باتیں کسی بھی نوجوان کا حوصلہ توڑ سکتی تھی، مگر شعیب نے انہیں اپنی کمزوری نہیں بلکہ طاقت بنا لیا۔ وہ روزانہ گھنٹوں دوڑ لگاتے، سخت ورزش کرتے اور اپنی بولنگ پر مسلسل کام کرتے۔ ان کا یقین تھا کہ اگر محنت سچی ہو تو ایک دن ضرور رنگ لاتی ہے۔ راولپنڈی کے میدانوں میں کھیلنے والا یہی نوجوان آہستہ آہستہ ڈومیسٹک کرکٹ تک پہنچا۔ وہاں بھی انہوں نے اپنی رفتار سے سب کو حیران کر دیا۔ سامنا کرتے ہوئے گھبرانے لگے۔ ہر میچ کے بعد ان کا اعتماد بڑھتا گیا اور لوگوں کو یقین ہونے لگا کہ پاکستان کو ایک غیر معمولی فاسٹ بولر ملنے والا ہے۔ یہ سفر ابھی صرف شروع ہوا تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ آنے والے برسوں میں وہ دنیا کے بہترین بلے بازوں کو اپنی رفتار سے پریشان کریں گے، عالمی ریکارڈ قائم کریں گے اور راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے۔ لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے ابھی انہیں مزید سخت امتحانات سے گزرنا تھا۔
कौमी टीम में जगह बनाना, दुनिया के बड़े खिलाड़ियों का सामना करना और अपनी रफ्तार को पूरी दुनिया के सामने साबित करना उनके अगले सफ़र का हिस्सा था। यही वो मोड़ था जहां एक आम नौजवान की ज़िंदगी बदलने वाली थी और पाकिस्तान को एक ऐसा फास्ट बॉलर मिलने वाला था जिसका नाम बरसों तक क्रिकेट की तारीफ में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। टीम तक का सफ़र, पहली कामयाबियां और दुनिया को हैरान कर देने वाली रफ्तार। रावलपिंडी के मैदानों से शुरू होने वाला शोएब अख्तर का सफ़र अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका था जहां हर मैच इनके मुस्तकबिल का फैसला कर सकता था। डोमेस्टिक क्रिकेट में इनकी तेज़ रफ्तार बॉलिंग ने सेलेक्टर्स की तवज्जो हासिल कर ली थी। हर तरफ एक ही बात होने लगी कि पाकिस्तान को एक ऐसा नौजवान फास्ट बॉलर मिला है जो अपनी रफ्तार से दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज को परेशान कर सकता है। शोएब ने पाकिस्तान की मुख्तलिफ डोमेस्टिक टीमों की नुमाइंदगी करते हुए मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। इनकी गेंदें सिर्फ तेज़ ही नहीं होती थीं बल्कि ख़तरनाक बाउंस भी रखती थीं। बल्लेबाज अक्सर अंदाज़ा नहीं लगा पाते थे कि अगली गेंद किस रफ्तार से आएगी। आखिरकार इनकी मेहनत रंग लाई और 1997 में उन्हें पाकिस्तान की कौमी टीम में मुंतखब कर लिया गया। ये वो लम्हा था जिसका वो बचपन से ख्वाब देखते आए थे। सब्ज़ हिलाली जर्सी पहनकर मैदान में उतरना इनके लिए एक जज्बाती लम्हा था। इनके वालिदैन भी अपने बेटे की कामयाबी पर बेहद खुश थे। इब्तदाई मैचों में शोएब अख्तर को अपनी सलाहियतें साबित करने का मौका मिला, लेकिन हर आगाज़ आसान नहीं होता। उन्हें बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के दबाव का सामना करना पड़ा। दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज इनके सामने थे, लेकिन शोएब ने हिम्मत नहीं हारी। 1999 में भारत के खिलाफ दिल्ली के तारीखी टेस्ट मैच ने इनकी ज़िंदगी बदल दी। इस मैच में उन्होंने मुसलसल 2 गेंदों पर 2 अजीम भारतीय बल्लेबाजों को आउट कर दिया। पहले राहुल द्रविड़ बोल्ड हुए और अगली ही गेंद पर सचिन तेंदुलकर भी क्लीन बोल्ड हो गए। पूरा स्टेडियम चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। फिर दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन ने एक नए सुपरस्टार का नाम याद कर लिया। शोएब अख्तर अब सिर्फ पाकिस्तान के बॉलर नहीं रहे थे, बल्कि आलमी क्रिकेट की नई सनसनी बन चुके थे। इसके बाद इनकी रफ्तार मुसलसल बढ़ती गई। वो हर मैच में पहले से ज़्यादा तेज़ गेंद करने की कोशिश करते। इनकी रनअप, जारहाना अंदाज और बर्क रफ्तारी ने उन्हें दूसरे बॉलर से बिल्कुल मुख्तलिफ बना दिया। 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गेंद करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। ये रिकॉर्ड कई बरसों तक कायम रहा और आज भी शोएब अख्तर को दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर के तौर पर याद किया जाता है। जब वो गेंद करने दौड़ते थे तो ऐसा महसूस होता था जैसे कोई तेज़ रफ्तार ट्रेन अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही हो। यही वजह थी कि दुनिया भर के मदाहों ने उन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस का लक़ब दिया। इनके सामने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज भी मुख्तात अंदाज में खेलते थे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और भारत के खिलाड़ी जानते थे कि अगर एक लम्हे की भी गलती हुई तो शोएब अख्तर की तेज़ रफ्तार गेंद विकेटें बिखेर सकती है। अगरचे वो अपनी रफ्तार की वजह से मशहूर थे, लेकिन इनकी कामयाबी सिर्फ रफ्तार तक महदूद नहीं थी। वो ज़हानत से भी बॉलिंग करते थे, बल्लेबाज की कमज़ोरी को पहचानते और उसी के मुताबिक हिकमत अमली बनाते थे। चंद ही बरसों में वो पाकिस्तान के अहम तरीन फास्ट बॉलर्स में शामिल हो गए। हर बड़े टूर्नामेंट में उनसे उम्मीदें वाबस्ता की जाती। शायकीन इस लम्हे का इंतज़ार करते जब शोएब अख्तर गेंद हाथ में लेकर अपनी मशहूर दौड़ शुरू करते। मगर शोहरत के साथ मुश्किलात भी आई। मुसलसल तेज़ रफ्तार बॉलिंग ने इनके जिस्म पर बहुत दबाव डाला। इंजरीज़ ने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन वो हर बार वापस आकर साबित करते कि इनका जज्बा किसी भी तकलीफ़ से ज़्यादा मजबूत है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि शोएब अख्तर ने इंजरीज़, तनाज़ात, पाबंदियों और सख्त तनकीद का सामना कैसे किया और किस तरह वो हर मुश्किल के बावजूद दुनिया के अजीम तरीन फास्ट बॉलर्स में अपना मकाम बरकरार रखने में कामयाब रहे। तनाज़ात, इंजरीज़
اور کیریئر کے مشکل ترین دن شعیب اختر کی رفتار نے انہیں دنیا بھر میں شہرت دلائی، لیکن یہی رفتار ان کے جسم کے لیے ایک مسلسل امتحان بھی بن گئی۔ ہر میچ میں 150 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار سے گیند کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کا اثر ان کے گھٹنوں، ٹخنوں، پنڈلیوں اور کمر پر پڑنے لگا۔ 2003 ورلڈ کپ کے بعد شعیب اختر کئی بار انجری کا شکار ہوئے، کبھی گھٹنے کی تکلیف، کبھی ٹخنے کی سرجری تو کبھی ہیم ایسٹرنگ کی چوٹ انہیں میدان سے دور کر دیتی۔ شائقین ان کی واپسی کا انتظار کرتے، لیکن ہر بار صحت یاب ہونے میں وقت لگتا۔ اس کے باوجود شعیب نے ہار نہیں مانی۔ وہ ریہیبلیٹیشن کرتے، سخت ورزش کرتے اور دوبارہ قومی ٹیم میں جگہ بنانے کی کوشش کرتے۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک حقیقی کھلاڑی وہی ہے جو گرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہو۔ لیکن مشکلات صرف انجریز تک محدود نہیں تھی۔ ان کے کیریئر میں کئی تنازعات بھی سامنے آئے، کبھی فٹنس کے مسائل، کبھی ٹیم مینجمنٹ سے اختلاف اور کبھی ڈسپلن کے معاملات خبروں کی زینت بنے۔ میڈیا میں ان پر تنقید بھی ہوئی، مگر شعیب ہمیشہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ 2006 میں ان پر ڈوپنگ قوانین کی خلاف ورزی کا الزام لگا، جس کے باعث انہیں کچھ عرصے کے لیے معطل بھی کیا گیا۔ بعد میں اپیل کے بعد وہ دوبارہ کرکٹ کھیلنے کے قابل ہوئے، لیکن اس واقعے نے ان کے کیریئر پر گہرا اثر ڈالا۔ اسی دوران پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر بھی کئی تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ نئے کپتان، نئے کوچز اور نئی حکمت عملیہ سامنے آ رہی تھیں۔ شعیب کو کبھی ٹیم میں شامل کیا جاتا اور کبھی فٹنس کی بنیاد پر باہر بٹھا دیا جاتا۔ اس سب کے باوجود جب بھی وہ مکمل فٹ ہو کر میدان میں اترتے، دنیا کو اپنی رفتار سے حیران کر دیتے۔ آسٹریلیا، بھارت، انگلینڈ اور جنوبی افریقہ جیسے مضبوط حریف بھی ان کی بالنگ کو سنجیدگی سے لیتے تھے۔ 2008 میں ایک اور بڑا تنازع سامنے آیا، جب شعیب اختر اور ان کے ساتھی کھلاڑی کے درمیان ڈریسنگ روم میں جھگڑے کی خبریں آئیں۔ اس واقعے کے بعد انہیں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور کچھ عرصے کے لیے ٹیم سے بھی دور رہنا پڑا۔ شعیب اختر نے بعد میں کئی انٹرویوز میں اعتراف کیا کہ ان کے کیریئر میں کچھ فیصلے جذبات میں کیے گئے، جن پر انہیں افسوس بھی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نوجوان کھلاڑیوں کو ہمیشہ صبر، نظم و ضبط اور ٹیم ورک کو ترجیح دینی چاہیے۔ مشکلات کے باوجود ان کی مقبولیت کم نہیں ہوئی۔ دنیا بھر کے شائقین انہیں صرف ایک تیز بالر کے طور پر نہیں بلکہ ایک بے خوف مقابلہ کرنے والے کھلاڑی کے طور پر دیکھتے تھے، جو ہر بار واپسی کی کوشش کرتا تھا۔ 2009 کے بعد انجریز زیادہ بڑھنے لگی۔ خبردار کیا کہ مسلسل تیز رفتار بالنگ ان کی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ شعیب نے پھر بھی آخری بار پاکستان کے لیے بہترین کھیل پیش کرنے کی کوشش کی۔ 2011 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ اگرچہ وہ اپنے کیریئر کے آخری مرحلے میں تھے، لیکن ان کا جذبہ پہلے جیسا ہی تھا۔ پاکستان سیمی فائنل تک پہنچا، اور اسی ورلڈ کپ کے بعد شعیب اختر نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ ان کا بین الاقوامی کیریئر ختم ضرور ہوا، لیکن ان کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اصل میں ایک نئی زندگی ان کا انتظار کر رہی تھی، جہاں وہ ایک کھلاڑی نہیں بلکہ تجزیہ کار، یوٹیوبر اور نوجوانوں کے لیے ایک متاثر کن شخصیت بننے والے تھے۔ شعیب اختر نے ثابت کیا کہ کامیابی صرف ریکارڈ بنانے کا نام نہیں، بلکہ ہر مشکل کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے کا نام بھی ہے۔ ان کی زندگی کا یہ دور ہمیں سکھاتا ہے کہ ناکامیاں اور مشکلات انسان کو روک نہیں سکتی، اگر اس کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ زندہ ہو۔ ریٹائرمنٹ، نئی زندگی، یوٹیوب کی کامیابی اور دنیا بھر میں مقبولیت۔ 2011 کے کرکٹ ورلڈ کپ کے بعد شعیب اختر نے بین الاقوامی کرکٹ کو الوداع کہہ دیا۔ اگرچہ ان کے لاکھوں مداح چاہتے تھے کہ وہ کچھ سال اور کھیلیں، لیکن مسلسل انجریز اور جسمانی مسائل نے انہیں یہ مشکل فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔
रिटायरमेंट के बाद बहुत से खिलाड़ी आवाम की नज़रों से दूर हो जाते हैं, मगर शोएब अख्तर ने अपनी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू किया। उन्होंने क्रिकेट से अपना ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसे एक नए अंदाज में जारी रखा। उन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर क्रिकेट तज्ज़ियाकार के तौर पर काम करना शुरू किया। उनके बेबाक अंदाज, साफ गोई और खेल की गहरी समझ ने उन्हें जल्द ही नाज़रीन में मकबूल बना दिया। वो मैचों का तज्ज़िया करते हुए सिर्फ तारीफ़ ही नहीं करते थे, बल्कि जहां गलती देखते वहां खुलकर तनकीद भी करते थे। चंद साल बाद शोएब अख्तर ने सोशल मीडिया और यूट्यूब का रुख किया। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां वो पाकिस्तान, भारत और दुनिया भर की क्रिकेट पर अपने ख़यालात पेश करने लगे। उनका अंदाज़ दूसरे तज्ज़ियाकारों से मुख्तलिफ था। वो पेचीदा बातों को आसान अल्फाज में समझाते, अपने तजुर्बात सुनाते और नौजवान क्रिकेटर्स को मुफीद मशवरे देते। इसी वजह से उनके लाखों सब्सक्राइबर्स बन गए और उनकी वीडियोस दुनिया भर में देखी जाने लगी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मैचों पर उनके तज्ज़िये ख़ास तौर पर बहुत मकबूल हुए। चूँकि वो दोनों ममालिक के खिलाड़ियों के साथ खेल चुके थे, इसलिए उनकी राय को ख़ास अहमियत दी जाती थी। ज़ाती ज़िंदगी की बात करें तो शोएब अख्तर ने 2014 में शादी की। उनकी अहलिया का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और शादी के बाद उनके यहाँ बच्चों की पैदाइश हुई। अगरचे शोएब एक मशहूर शख्सियत है, लेकिन वो अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को मीडिया से काफ़ी हद तक दूर रखते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को आम माहौल में परवान चढ़ाए। रिटायरमेंट के बाद भी शोएब ने अपनी फ़िटनेस पर ख़ास तवज्जो दी। वो वर्जिश करते हैं, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने की तलकीन करते हैं और नौजवानों को जिस्मानी फ़िटनेस की अहमियत समझाते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ सलाही सरगर्मियों में भी हिस्सा लिया और मुश्किल हालात में आवाम की मदद के लिए आवाज़ उठाई। कोरोना वबा के दौरान भी उन्होंने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की और लोगों की हौसला अफजाई की। शोएब अख्तर दुनिया भर में क्रिकेट के बड़े इवेंट्स में बतौर मेहमान, स्पीकर और तज्ज़ियाकार शिरकत करते हैं। उनके इंटरव्यूज़ लाखों लोग देखते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी राय बेखौफी से पेश करते हैं। अगरचे उनके कुछ बयानात कभी कभार तनाज़ुर का बाइस भी बनते हैं, लेकिन उनकी मकबूलियत में कमी नहीं आई। लोग उन्हें एक ऐसी शख्सियत के तौर पर जानते हैं जो दिल की बात खुल कर कहती है। आज भी जब दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर्स का जिक्र होता है तो शोएब अख्तर का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। 161.3 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से की गई उनकी गेंद आज भी क्रिकेट की तारीख का एक यादगार लम्हा समझी जाती है। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ये साबित कर दिया कि कामयाब इंसान सिर्फ मैदान में ही नहीं, बल्कि मैदान से बाहर भी अपनी सलाहियतों से लोगों के दिल जीत सकता है। उनकी कहानी नौजवानों के लिए एक मिसाल है कि अगर इंसान मेहनत, लगन और ख़ुद पर यकीन रखे तो वो ज़िंदगी के हर मरहले में नाफाता है मैं नई कामयाबियां हासिल कर सकता है। शोएब अख्तर आज भी पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स के लिए एक तहरीक है। उनकी ज़िंदगी इस बात का सबूत है कि ख्वाब चाहे कितने ही बड़े क्यों न हो, अगर इंसान उनके लिए पूरी मेहनत करे तो वो हकीकत बन सकते हैं। रिकॉर्ड्स, कामयाबियां, दिलचस्प हक़ाइक़ और ज़िंदगी से मिलने वाले असबाक। शोएब अख्तर की ज़िंदगी सिर्फ़ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसने गुर्बत, मुश्किलात, इंजरीज़, तनकीद और तनाज़ुआत का सामना करते हुए दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया। उन्होंने साबित किया कि अगर इंसान के इरादे मजबूत हों तो कोई भी रुकावट इसके रास्ते में ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकती। अपने बैनुल-अक़वामी कैरियर के दौरान शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी दिखाई। उन्होंने 46 टेस्ट मैचों में 148 विकेटें, 145 एक रोज़ा मैचों में 247 विकेटें और 15 T20 इंटरनेशनल मैचों में 19 विकेटें हासिल की। लेकिन इनकी असल पहचान सिर्फ विकेटें नहीं, बल्कि इनकी बर्क रफ्तार बॉलिंग थी। 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किलोमीटर फ़ी घंटा
100.220 मील फी घंटा की रफ्तार से की गई गेंद आज भी बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की तेज़ तरीन रिकॉर्डशुदा गेंद मानी जाती है। यही वो लम्हा था जिसने उन्हें हमेशा के लिए क्रिकेट की तारीख में अमर कर दिया। अपने पूरे कैरियर में उन्होंने दुनिया के अजीम बल्लेबाजों को आउट किया। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, ब्रायन लारा, जैक कैलिस, रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन और कुमार संगकारा जैसे नामवर बल्लेबाज भी इनकी रफ्तार और बाउंस से मोहतात रहते थे। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस का लक़ब सिर्फ इनकी रफ्तार की वजह से नहीं मिला, बल्कि इनके जारहाना अंदाज, पुरएतमाद शख्सियत और मैदान में बेखौफ रवैये ने भी इन्हें मुनफरिद बना दिया। जब वो लंबी दौड़ लगाकर बॉलिंग करने आते तो पूरा स्टेडियम इनका इंतज़ार करता था। इनकी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। बाज़ औक़ात इंजरीज़ ने इन्हें महीनों तक मैदान से दूर रखा, कभी टीम से बाहर होना पड़ा और कभी सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने हर बार वापसी की कोशिश की और कभी आसानी से हार नहीं मानी। रिटायरमेंट के बाद भी इनकी मकबूलियत बरकरार रही। बतौर क्रिकेट तज्ज़ियाकार और यूट्यूबर इन्होंने एक नई पहचान बनाई। आज इनके लाखों मद्दाह दुनिया भर में मौजूद है जो इनके तज्ज़ियों और तजुर्बात से सीखते हैं। शोएब अख्तर की ज़िंदगी से सीखने वाले अहम असबाक। पहला सबक, ख्वाब देखना काफ़ी नहीं, इन्हें पूरा करने के लिए मुसलसल मेहनत भी ज़रूरी है। दूसरा सबक, नाकामी या तनकीद इंसान को रोक नहीं सकती अगर वो खुद पर यकीन रखता हो। तीसरा सबक, जिस्मानी और ज़हनी मजबूती दोनों कामयाबी के लिए ज़रूरी है। चौथा सबक, शहरत के बावजूद आजिज़ी, सीखने का जज्बा और मुसलसल मेहनत इंसान को अजीम बनाती है। पांचवा सबक, ज़िंदगी में हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत मुमकिन होती है अगर इंसान हिम्मत ना हारे। आज भी जब दुनिया के बेहतरीन और तेज़ तरीन फास्ट बॉलर्स की फहरिस्त बनाई जाती है तो शोएब अख्तर का नाम एहतराम के साथ लिया जाता है। इनकी रफ्तार, जज्बा और पाकिस्तान के लिए खेलने का अज़्म हमेशा क्रिकेट की तारीख़ का हिस्सा रहेंगे। अगरचे वक्त गुज़र चुका है, लेकिन रावलपिंडी एक्सप्रेस की गूंज आज भी क्रिकेट के मैदानों में महसूस की जा सकती है। इनकी कहानी सिर्फ रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाया। इख्तितामिया दोस्तों, शोएब अख्तर की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों न हो, अगर इंसान अपने मकसद पर यकीन रखे, सख्त मेहनत करे और हिम्मत ना हारे तो वो एक दिन ज़रूर कामयाब होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें